Yo, what's up mga idol? Maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Ayan, nandito tayo ngayon sa Paso de Blas. Ayan po, Security Bank tsaka Land Bank. Ayan, kahilera lang po sila. Ayun po yung Gibor imported ukay shoes. Ayun po, ayan, puntahan natin yung arrival sila guys. Kaya let's go. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo mag-update dito sa Gibor imported ukay shoes sa Paso de Blas. Yan po, new arrival po sila. Kaya sugod na kayo rito guys. Maraming mga solid. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's... Ito guys, so simulan natin dito agad sa Jordan 6 X Cactus Jack. Ito guys, so solid na ito. Halos bago pa. Yan oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size niya size 8.5. Yan ba, magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad oh. 1,550 lang oh.
Alright. Yan, ito guys, oh. Ito yung pares niya. Wow, solid na ito. New arrival po. Pero ang baba ng presyo, 1,550 lang to. Cactus Jack na Jordan 6. Wow, solid, oh. Size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin itong Jordan 4 X Cows. Ayan, oh. Solid na ito guys. So panalo. Andiyan pa yung original insole niya. Yan, oh. Ang price niya 1,800 lang, oh. Solid pa na ito guys, oh. Ang size nito, check natin. Yan dito guys, check muna natin. Ayan, oh. Ganda ng details guys, oh. Gamusa na may pagka-suede siya. Yan, tingin ko dito guys, puntahan nyo na agad to. Bira lang sa ukay ito. Yan ang size nito. Check natin yan. Yung size 8.5. Yan, oh. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda na ito. Solid, oh. Leather siya guys. Synthetic. Ano siya? Synthetic leather. Yan, water shield po. Pang outdoor shoes yan, oh. 1,350 lang guys. So, puntahan nyo na to. Okay pa, goods na goods po. Diyan pa yung original insole nya. Halos bago pa. Yan, oh, pang outdoor. Yan, tama-tama, bakasyon na. Malapit na ang bakasyon. Ayan, oh, Nike Air Force 1 size 9. Yan, oh, 1,350 lang to. Tapos dito, pang forma na shoes, Inuchika Tiger. Wow, ganda na ito guys, oh. Size 8. Yan, sintas, bilan nyo na lang. Pero okay pa, goods na goods pa to. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Ayan, oh. 580 lang to guys. So, murang-mura. Ang ganda. Yan, ito yung pares nyo. New arrival po. Pero napakababa ng presyo. Ayan, oh. Yan, 580. Di malaman kung 580 o 380. Alam ko 580 to. Ayan, oh. Yan, mura na sa 580 to guys, oh. Ganda, oh. Solid. Tapos ito naman, sunod natin tong James Harden na Volume 4 Adidas. Ganda, oh. Suede material. Size nito, size 8.5. Yan, may kunting ubod na nga lang siya. Pero ang price, oh, 580 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Check na rin natin yung pares niya, mga idol. Yan, oh. Yan, ito, yan. May ubod na nga rin siya. Pero okay pa to sa 580. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos dito naman tayo sa Vans. Yan, sa mga Vans lover. Yan, no? All goods na all goods po. Anong price niya? 890 lang. Yan, 890 lang new arrival. Pero may bawas pa daw po. Eh, yan, no? Size, ano to? 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Pwede ko. All goods pa. Yan, ito yung pares niya, mga idol, oh. Yan, solid po. 890 lang, Vans. Tapos ito naman, sunod natin tong Converse na Jack Purcell. Yan, oh, pogi shoes din to guys. Kaso wala na siyang sintas, pilan nyo na lang. Yan, okay pa naman ilalim yun. All goods pa. 550 lang, oh. Naka Jack Purcell na kayo na Converse. Yan, bilan nyo na lang ng sintas. Yan, check natin yung pares. Yan guys, oh, solid, oh. Leather, oh. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. 550 lang. Tapos ito, may nakita tayo rito, Nike Air Force 1. Ganda, oh. Para siyang ano, maong yung tela niya. Yan, andyan pa naman yung original insole niya, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, medyo yellowing na nga lang yung ano niya. Yan, may pampaputi naman dito. 550 lang, oh. Ganda, oh. Yan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito, may nakita tayo rito. Ganda na ito guys, oh. Palladium. Ganda, leather to guys, oh. Panalo pa to. Yan, ang price niya, yun, oh, 650 lang. Naka-palladium na kayo, oh. Murang-mura na to guys, oh. Leather pa, mahal sa outlet na ito. Size nito, size yan, size 7. Yan, size 7 to guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Murang-mura na to sa 650. Palladium, yan, oh. All goods pa yan. Tapos ito, may nakita tayo rito, Vans. Yan, sintas, bilan nyo na lang. Pero all goods pa, oh. Goods na goods pa yung ilalim, oh. Yan, ang size nito, check natin. Palagay ko size 7. Yan, size 7.5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Baka magustuhan nyo to. Yan, ang price 980 lang. Naka-Vans na kayo. Tapos ito, may nakita tayo rito.
Converse na 1 star collaboration ng Hello Kitty. Yung nakaborda pa yung Hello Kitty niya guys. Yan, magustuhan nyo to. Solid na solid po. Ang ganda. 850 lang. Size 7. Yan, magustuhan nyo to. Puntahan nyo na agad. Murang mura na. Ayan, ang baba ng presyo. Yung arrival 750 lang. 850 lang. All goods pa to guys. Tapos ito, another Converse na para siyang may pina-customize siya. Ayan, solid po. Pwede pa to. Ayan, ang size nito size 9. Ang price niya, check natin. Ayan, 880 lang. Ayan, collaboration ng Tom and Jerry. Ayan, Converse. Ayan, ito yung pares niya guys. Ayan, collab siya ng Tom and Jerry. Ayan, magustuhan nyo to. Pwede po. Ganda po. Tapos ito pa, another solid shoes na 1 star Converse. Ayan, suede material. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, ayan, 780 lang. Size 8.5. Ayan, kompleto pa. All goods pa to. Ito pa, another Vans na slip-on. Ganda na ito. Unicorn yung pinakaano niya guys. All goods po. Pwede pa. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos 1,200. Size 8.5. Yan. Kunting linis lang to. Yan. Ito yung pair niya guys. Yan. Pwede po. Mga araw-araw. Tapos ito naman. Sunod natin itong another Converse na high. Yan. Collaboration siya ng Off-White to. Ganda na ito. Ngayon ko lang nakita sa Ukay ito. Yan, size nito. Check natin. Kulab ng Off-White ito guys. Bihira lang to sa Ukay. Yan, size 7 sa panlalaki. Yan, may kunting heel drag na nga lang siya. Pero pang araw-araw pwede pa. 750 lang. Yan, Converse collaboration ng Off-White. Size 7. Ito pa, ang dami mga Converse 1 star dito guys. So yan yun ito, maganda rin na ito. Vans na slip-on. Yan, American logo siya. Yan ba, magustuhan nyo ito. 1.3 lang 1.3 lang, halos bago pa. Size nito, size 11. Ang daming Converse Vans. Ayan, bumaba. Ayan, hindi na natin maisa-isa yan. Ayan, ito, another Chuck Taylor ng Converse. Ito may Nike Blazer pa rito guys. Ganda rin na ito. Grand Taylor collaboration siya. Yan, 1,200 lang. Goods na goods pa. Yan, check natin yung presyo kung magkano. Yan, 1,200 lang. Size 10. Yan, size 10. Baka magustuhan nyo ito, puntahan nyo na agad. Yan, ito yung pares nyo. All goods po, 1,200 lang. Ito pa, another Vans na high. Yan, sign of usage lang, pero pwede pa to. Yan, yung sa liner nya, wala pa siyang punit. Leather siya. Size nito, size 7.5. Yan, 880 lang guys. 880 lang. Yan, burda pa yung pinaka logo ng Vans. Yan, magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Yan, ito yung pares nyo. Ayan, ganda po. Panalo pa to. 880 lang. Yan, hanggang dulo pa yan. Kaso hindi na natin maabot yung iba. Ayan, sobrang taas. Yun po, may maganda pa ron. Ayan, punta na lang kayo rito guys mamaya. Ayan, turo ko sa inyo yung address dito. Tapos dito naman tayo guys sa Nike Sacai na collaboration siya ng Nike Blazer. Yan, ang price niya 1.5 lang. Big size. Yan, size nito size 9.5. Yan, magustuhan nyo to guys. 9.5. Yan, ito yung pares niya. All goods pa. Ito pa, Jordan 4 X Off-White. Yan, size 9.5. Yan, may kunting heel drag lang siya. Ang price 1.3 lang. Yan, may kunting toe drag na rin. Ito pa sa mga naghahanap ng pang jogging, pang gym. Yan, Nike Air Zoom Pegasus 750 lang guys. So yan, pwede pa. Wala pa siyang ganang upod. Yan, baka magustuhan nyo to, size
8.5. Ito po, may nakita tayo rito guys. So, yan. Jordan Westbrook na ano, sneakers, you know, checkered plug. Yan, Jordan siya guys. So, yan, size ano to, size 10. Yan, no? Pamorma, pwede, yan, no? Solid pa yung ilalim. Yan, check natin yung pares niya. Yan, 300 lang to guys. Oh. Yan, no? Pang araw-araw, pwede po. Mura, oh. Westbrook. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad, oh. 300 lang. Tapos ito pa, Yeezy. Yan guys, oh. Yan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Yan, 650 lang, oh. 650 lang to guys, oh. Size nito, size, yan, size 9. Yan, baka magustuhan ito. Ito yung pares niya. Wow, 650 lang, oh. Tapos ito pa, may nakita tayo rito, Nike Zoom 2000. Ganda ng colorway na ito guys, oh. Size ito, size 7. Yan, magustuhan nyo ito. May konting heel drag lang siya. Ito, wala namang gaano. 750 lang, oh. Murang-mura. Yan, ito yung pair niya, oh. Yan, ganda po. Solid pa to, pang araw-araw. Yan, ito naman sa mga naghahanap ng, yan, Kappa brand. Yan guys, oh, Kappa. Ganda, oh. Yan, wala pang ganong upod. Ang price niya 850 lang. Kappa shoes na kayo. Size 7.5. Ito pa, may nakita tayo rito na Strange Love na Nike SB. Yan, ganda po. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, wala pa siyang upod. Yan, oh. Solid po. 1.3 lang to guys. Oh. Yan, 9.5 ang size. Yan, Nike SB Strange Love. Tapos ito pa sa mga naghahanap ng Nike Zoom Windflow. Yan, oh, pang jogging, pang zumba, pang gym. Yan, 9.5 ang size. Yan, okay pa naman ilalim nyo. 1,200 lang. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Buong buo pa. Wala pang ano, wala pa siyang ano, yung hindi pa siya nabubura. Yan, yan, magustuhan nyo to. 1,2 lang. Tapos ito pa, may isa pa, oh. Ito halos bago pa to guys, oh. Ganda pa na ito. Yan, legit. Tapos 1,2 lang din. Yan, ang size na ito, check natin, Nike Zoom Pegasus. Yan, size 8. Yan, oh. Ganda pa na ito, size 8. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Wow, panalo pa to, oh. 1,2 lang, 1,2 lang. Tapos ito po, may nakita tayo rito Nike Air Force 1. Ganda na ito guys, oh. Just do it. Ganda ng color niya, pulang-pula. Yan ba, magustuhan nyo ito, 1.1 lang, oh. May konting heel drag lang siya. Ito, wala naman. Check natin yung size niya. Yan, size, ano to, size 7. Yan, size 7. Yan, magustuhan nyo ito, ang ganda, oh. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Ganda, oh, solid po, 1.1 lang. Tapos ito naman, sunod natin itong Nike Daybreak. Yan, ito, ganda rin na ito. Pogi shoes din na ito guys, size 8. Yan, dyan pa yung original insole nya ba, magustuhan ito. Wala pang ukod, oh. Yan, 1,200. Ito guys, susunod natin ito. Ganito, oh. Ganda ng colorway nyo, Nike Air Max, size 6.5. Price nya 1,2 lang. Alright, yan pala guys, kasama ko ngayon si Kayaw Fernams. Ayan, supportan po natin siya. Paki-follow ang kanyang YouTube channel and Facebook. Alright. Ayan, shoutout. Shoutout, Eric TV. So, paki-follow naman natin for YouTube. Ay, ang ating FB page ko, Fernams Vlog. Yan ating YouTube channel, Fernams Kayaw. Pati lang sa Ayan po, new arrival. Ang dami na naman tao. Dagsa na naman tao sa Gibor Imported Ukay Shoes sa Paso de Blas. Ayan, punta na po kayo rito. Ang dami mga solid. Ayan po, mga customer. Yan, ito guys, so may nakita tayo. Clay Thompson na speed fiber. Ganda, oh. Nasa ukay na siya. Yan, ito lang issue nyo. Medyo may dumi lang. Pero wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Ayan, oh. Linis lang to guys, oh. Yan ba, magustuhan nyo to, oh. Ngayon ko lang nakita sa ukay to. Yan, meron pa sa ano to, eh, sa Anta. Yan, size 9.5. Yan, oh. Ang price nyo, 950 lang. All goods na all goods pa to, oh.
Yung baka gusto nyo to, puntahan nyo na agad. Mahal to, 8,000 to guys ha. 8,000 sa Anta outlet to. Yung na-release last year lang. Ayun, na naglag pa. Ano to guys eh. Ano, 950 lang dito sa Gibor. Tapos ito po, another Anta na Gordon Hayward. Yan o. Size 8.5 naman to. Ang price niya, 950 lang o. All goods pa to guys o. Puntahan nyo na agad. Tapos ito naman sunod natin tong Nike is Composite. Yan o. Solid pa naman siya. Ayan, 850 lang. Yan, sintas wala na nga lang siya. Bilan nyo na lang. Size 9.5. Tapos ito guys, may nakita tayo rito. Another pang basketball shoes na peak. Yan, solid pa to. Yan, 950 lang o. Or pwede pa to. Size nito size yung size 9. Yan, size 9 no? Peak pang basketball. Price niya 950 lang. Tapos ito naman another solid shoes na Nike Air Force 1 ay urban utility. Yan no, leather siya. Yan, may kunting heel drag na nga lang siya. To wala naman, 680 lang. Yan, size 8.5. Tapos dito naman tayo ito guys, so may nakita tayo rito. Napaka solid na ito na Jordan 11 na low. Size 7.5. Uy, solid po. Check natin yung presyo. Yan, 1.2 lang ito. Puntahan nyo na agad. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Ito yung pares niya. Alright, yun o. All goods po. Okay, susunod natin tong Nike Air Max 97. Napaka solid pa na yan. Napaka gwapo po. Size 9.5. Yan, dyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, may kunting heel drag na nga lang siya. Ito wala. Yan, ang price nya 950 lang. Wow, solid oh. Nike Air Max 70 ay 97, 950 lang. Tapos ito guys oh, solid pa na ito, Nike React oh. Yan, kung magustuhan nyo to, Odyssey, Nike React Odyssey, solid pa oh. Pwede pa pamoro, goods na goods yung ilalim, 1,200 lang. Check natin yung size. Yan, medyo malalim. Yan, tingin ko mga size 9 to guys oh. Yan, magustuhan to, 1,2 lang. Kasi ito pa, may nakita tayo rito Anta na collaboration ng Coca-Cola. Ganda pa, goods na goods pa. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Size 7.5. Yan, magustuhan nyo ito, 1,200 lang. Yan si Zero, nakuha na yung Nike SB tsaka Vans. Yan o, solid. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update new arrival po sa Gibor Imported to kayo shoes sa Paso de Blas, Valenzuela. Ayan po, marami pa mga solid, kaya punta na kayo rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagkatagay. See you next vlog, God bless. Peace out. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.